lang kita lang. Unang kailangan nato si Jesus. So karon ang second topic nato is repentance. So naay kanang connection atong topic karon sa atong gibuhat kaganina. So unsay buot pasabot sa repentance? Sige. Ako lang magbasa ha, kanang basahan lang sa inyong mata. So repentance, it implies a change in direction, turning away from sin toward changing one's mind to live for God. Subot pasabot, ang repentance daw kuno, changing direction, turning away from sin. Subot pasabot, pana ko kaganina, sa tong gisulat ninyo nga, gusto ninyong baguhon. Number 1, inyong giingon, diba? Dili magtubag-tubag sa mama. So kung musulod ka sa word na repentance, but pasabot, kung magtubag-tubag ka sa inyong mama sa una, but kung mag-repent ka, but pasabot, dili na ka magtubag-tubag sa inyong mama. So muna'y pasabot sa repentance. Kinahanglan kanang sana imuhang pag-uhon ang imuhang huna-huna para to live for God. So, it begins with a decision to turn from sin and surrender to the Lordship of Jesus Christ. So, kung masabot, no, inyuhang kanang kaligdan ang sala o mo-surrender takang Jesus Christ. And its vitality necessary for anyone desiring to draw near to the Lord and walk with Him every day. Subot pasabot, no, magpaduol ta kang Jesus Christ. Ug nabuhi ta, maglakaw ta nga naa si Jesus Christ sa atua every day, no? So repentance is much more than acknowledging, not just acknowledging wrongdoings. Subot pasabot, no? Kung tinuod ka nga nag-repent, kahibalo ka nga nung nag-repent ka. Makahibalo ka nga ang pagtubag-tubag di ay sa mama, sala di ay siya. Namang guy mo ingon nga, magtubag-tubag ko sa kumama, uy, maldita mong gud siya. So dili na siya, right? Put pasabot, may tubag ko sa kumama.